So, ganito gagawin nyo guys. Kakapin nyo itong dalawa. Kakapin nyo yan, pati ito kakapin nyo rin. Pag nakapin nyo, napunta kayo sa Chrome. Yan. Tapos i-paste nyo dyan yung empty manager yung isa. Tapos yung Call of Duty with Duck yung isa. So, explanation na ito guys. Gagamitin yung empty manager para ma-install tong Call of Duty. So, pag i-install nyo na to, download nyo yan. Yan, continue to download. As pag na-download nyo na yan, download nyo rin to. Sabay nyo lang download yan. Ito mabilis lang to. Ito lang yung matagal dyan. Yan. Yung Call of Duty with Duck. Tapos pag na-download nyo na, punta kayo sa 3 dots na to. Tapos punta kayo sa download. Ito. Tapos lalabas sila dito guys. Huwag nyo pipindutin yung Call of Duty with Duck dito. Unahin nyo yung empty manager. Pag nakita nyo yung empty manager, itap nyo parang ganyan. Yan. Tap nyo ng ganyan. Ganun yung gagawin nyo. Tapos lalabas yung install. Install nyo siya. Pag ayaw nyo ma-install guys, pero sure ako na hindi siya mag-install nang walang ginagawa. So ganito gawin nyo. Play Store. Hanapin nyo yung Play Store nyo. Tapos hold nyo. Tapos sa po. Tapos disable nyo lang guys. Ayan, disable. Yan yung disable Disable nyo lang. Tapos pag na-disable nyo, nabalik kayo sa Chrome. Install nyo ulit yung empty manager. Tapos mag-install nyo. Tapos open nyo. Tapos pwede nyo nabalik yung Play Store nyo yan. Pero mas maganda hanggat di pa na-install yung Odem. Huwag nyo muna balik yung Play Store nyo. Then open nyo yung empty manager pag na-install nyo na. Tapos pag may lumabas na update, i-cancel nyo lang. Pag nagpapalagin, i-back nyo lang para matanggal yung login. Tapos pag nagpapalaw, allow nyo lang. Yun. Tapos kung ano po makita nyo, tapos may read and agree pa doon, i-read and agree nyo lang. Tapos then okay na siya nun. Pupunta kayo nandito. Tanggalin ko muna ito. Dito lang kayo nun guys. 0. Yan, nandito lang kayo nun. Gawin nyo, hanapin nyo yung download. Download folder. May download folder dyan. Yan. Pag nahanap nyo na, hanapin nyo sa baba yung files na Call of Duty with Hack. Ito siya nun guys. Sa akin guys, lumabas siya na may zip sa dulo. So ang gagawin, i-hold nyo siya, then rename. Then tanggalin nyo yung zip sa dulo. Wait lang, tanggalin nyo yung zip. Pati yung tuldok. At matatapos siya sa key. Then okay nyo. Then tap nyo siya nun, install. Pero kung wala siyang zip sa dulo guys, install nyo na. Pero sure ako na may zip yan sa dulo. Sa mga ibang cellphone ganun. May zip siya sa dulo, ganun lang gawin nyo. Then install nyo na siya guys, so okay na siya nun. May lalabas na display over other apps pag in-open nyo yun. Yan, Call of Duty siya guys. Kumbaga, codem siya na may kasama ng cheat. So, bago nyo pala siya i-install, kailangan na-delete nyo na muna yung original codem nyo yung nagaling sa Play Store. Delete nyo muna yung bago nyo siya install. Dapat hindi update yung lalabas, dapat install yan. Pag-update yung lumabas tapos in-update nyo, hindi gagana yun guys. So, kailangan delete nyo muna yung codem nyo bago nyo install to. Ito. Bago nyo install yan. So, yun lang guys. Bye-bye.